kayong tatlo ah. Patabain mo to. Kiwag din, huwag mo ito. Bakit? Bakit? 150 highest bid. Yes, yellow HBN. Okay, last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 1, 0. Hopya. 187. 187. Highest bid kay MA. MAA. 187. Nabaril talaga. 187. Konti na lang to mga boss. MAA. Oo, maa. Parang maa. Maa pa screenshot. 187. Happy na lang. Mayroon na na. Oo nga. Si maa. Maa. Pa SS. Wala ba siya? Si, SSD. Okay. PM na lang maa. Cheng. 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 Oh, Hellboy. May sakit. May sakit. Hindi, ano lang to. Parang hirap lang lumungan. Ito, Sir Julex. Baka matrepan mo. Gamutin nyo. Sayang to. Hellboy Red. Sayang to eh. Baka matrepan nyo lang. Kaysa pakain ko sa tarantula. Ipe-flare pa naman to. Pakain ka talang to yan. Ay no. Flaring yan eh. Bagsak lang yung buntot eh. Ayan o. Oh. Start. Piso. Hellboy yan. Bagsak lang. Meron ipe-flare. Oh. Lurim. O sige. Maglalagyan tayo lurim. 10 kay Kit. 10 peso kay Kit. Bagsak nung naipit lang kasi to sa biyahe. Baka hilutan nyo lang langis. Kaya pa sa hilot yan. Ayun o. 51 kay Bontol. 51 highest bid. Plastic mo na, pick upin na yun. Ano yung paper bag mo? Yung sticker. Last 20 seconds. Paper bag mo yun. Pahilot nyo lang kay Monkey Wing. 51 highest bid. Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Up, 70 kay Julex ulit. 70, 71 late na. Kay Julex, 44, 42. Gano? 70. Sayang din yan, panlugaw din yan. 70. Okay na, SS done. O next, Yellow Koi. Ito may bahagyang tama din to eh. Nakakain siguro ng panis to. Pero goods din. 43. Gagi, nakakain nga ng panis. Panis na gamo-gamo. Putri sa gamo-gamo. Saan to? Akit mo na yun dun. 43. Pikachu. Male only. Paplarin natin. Okay, game start. Pikachu. Ayan, flaring pa yan. 9 kay Bontol. 15 kay Kit. Kakagulo na. Boss Bam, pwede magtanong? Yes po, Gibara. Ba't daw yung kanya tagal dumating? Ayun no, kay Gibara. Oo. Tracking niya po. I-tracking. Ano nakalagay sa tracking? 21 highest bid. May 17 pa yung Ano yung flash? SPX. Yes. Basta pag dumating, update Oh, wala kasi kami access. Once na ship out yan, wala kami access. Wala tayong magawa. Ang gagawin natin dyan, mag-antay lang. Kung patay, replacement tayo or refund. Pag buhay naman, tas matamlay, monitored lang. Tas warranty. 20 highest bid, 51 highest bid. 20 seconds. Last 15 seconds. 70 highest bid kay Winley. Daming check ko. Okay, last 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Opya. 70 kay Winley. 70 kay Winley. 75 late na, Sir Julex. Saan niya? Winley, pa-screenshot ako, pa-confirm. Pag wala, bigyan natin kay Rara Good.
Talisay Asin, tapos Paarawan. SSD pa, PM ako Sir Winley. Nasa bio ko yung link. Parang hindi nag-PM si Paul pala pala. Sir Jerry. Sir Jerry pa PM daw. Ay, si Sir Jerry Palapag na pala, Tony. Oo, Jersey, okay na. Si Jersey, okay. Si, ano pala, Ang walang PM. Maa. Walang PM. Pala. Maa. Si Maa pala, sorry. Si Maa ang walang PM. Increment piso lang. Okay na, Jerry. Si Maa ang PM, walang PM. Maa. Winley. Win, tas Lai. LY. BR next. Sige, BR next. Magkano pa, 40? Huh? Magkano? 70 lang. Nagka-close dyan. BR. Parang SBD tong BR na to. SBD. Tama ba? SBD ba? Pero goods naman siya. May pagka SBD lang. Oh, Julex. Baka trip mo to. 41 pala si Mike. Online. 41. O pala yan. Si Maa. Oo. Ay, oo, si Mike. Odd minor na yun. Mike. Okay, game start. Winley na lang pa PM, Winley. Sa akin na pag may sakit. Ayun na. 100k kit. SBD lang yan. Ida-diet nyo lang to. Nakakain lang to ng ano, Panis. gamo-gamo. Nag-PM to si Winley. Pa-check nga. $110 kay Jimmy. Nag-e-enjoy si Sir Julix maggamot ng mga may sakit. Sunod pag papatik. Yung may mga sakit kasi dito na beta, yung malalala, pinabigay ko sa tropa ko. Minsan nakakakuha yun, 20 pieces, 10 pieces. 43. Wala, may dumating na may mga tama talaga. 70. May lalang punit. Huwag nyo kakalimutan mag-check Pinamimigay ko out talaga. after magbayad dyan. Kasi pag may naiwan, naku, bala kayo, matatagalan ng ano niya. Mamaya yung wild natin, code 50, wild. Okay, last 3, 2, 1, 0. Opya. 120 kay Bray. Magaling na yun pagdating mo, pag nababad sa akri to. Busog lang yun, laki ng tiyan. Kung ano kasi nagkakakain nito eh. 120 kay Bray. Giant Femme, wala tayo available, Sir Tosel eh. Pa-screenshot, okay na. Kay Bray, PM na lang. Bago na sa bunso ah. Bakit? Bili ko si Bardo. Papasokin mo na nga yun. Okay, game. Boring. Paano po ba? Okay na ba yan? Oh, Pegasus. Nakapa-PM na lahat. Si Windy, okay na? Okay na. Ikaw, play ka. Magkagawa po ang... Ay, sos. Napakaganda naman itong, ano na to. Na-joy-joy lang to eh. Yung RSG kagabi. Na-joy-joy. Na Pegasus. May BR pa isa. Solid ganda oh. Lapad niyan. Ayun na nga. Game start. Ayan na, Sir Jerry. Solid yan. 30 highest bid. 70 kay Shoki.